Karang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. DWIC. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Ipaparungtal tila sa programan Orly in the Morning. Maabig, magayagan kabwasan balang sinansakay pinablin dumuringal na saya na programa tayo. Maabig yang ngarem ditan Amerika as well as in Canada. Watanya ka monitor at ampol si Nida Mondaris Obispo. Ilulugay ito si Engineer Edgar Obispo. Maglaba ka na dyan, magluto ka na dyan. Ang Kanadyan, si Dili Norzagaray. Kantabay tayo the technical side, si Richard Ulanday. Say, amigo yo, your one and only in the morning. So, mangiparungtal na saray manunaniran impormasyon na balita saya na programa tayo. Officially retired as station manager. Congratulations sa kinan na Liway. Si Katula Subalon na station manager na DWIC Dagupan. Anong nang tayo balot na anin, anto'y pagmaliwan tayo ha? No, kasi mansin siya tila batlan announcer or painawa. Programa tapiano agmet natulot. Makapampainawa mo't lararatay watan iran politikon mahilig panag-abuso o kagagawadan panag-abuso saray totoo lautlat sarate empleyado da gobyerno. Likewise, raratay siniswitik iran kagagawa, ratay korupsyon. Makapampainawa kayo na batikos. Ayan na programa tayo at pakaasulan na aral aliwan panderal. Pakalan na inspirasyon na liwan konsumisyon tan alta presyon. Kanya lantin lukas yan na programa para sa raratay reaksyon siyo, opinion nyo. Saragyutan niya ipasabid panamaglay na
Telepono tayo 0920-954-8473, 0968-677-7070. Aray manuna niran impormasyon na balita at saya na programa tayo. Siyempre, jad balitad nasyonal aga manundatan sa politika. Pero maya-maya lay reaksyon sa mangirirekomenda at kinan Senate President Senator Soto manaplayla Associate Justice at saray bar o jad committee bar. Questionan to. Questionan to so decision na saray mahistrado aray kabiyangan na justices. Korte Suprema ati gagimira. Si kararaya sa mani-interpret na satay lay. Lautlad Constitution tayo. We questionan to so desisyon yung pangibasura at sata impeachment ng Vice President Sara Duterte. Kasi nung na-impeach si Vice President Sara, si magmaliw Vice President, Senate President Tito Soto. E nung na-impeachment si Presidente Marcos, do si pa Presidente tayo Sa Presidente tayo, si Senador Tito Soto mula Apari hanggang Hulo. Agay, bali-bali awa. Agad di malikot kayo, taulu ka na lanang. Ipapalapag na Presidente Marcos ang gapukuno so seryoson sakit to niya. Dapat sa doktor sumang ipalapag sa atan si Karima Kaantan antun talaga. So kipapasen na abiglaman na Presidente. Pero kwanto lang wala akong seryosong sakit. Sakitan at sara issue siya singbatan tayo pero asay manunaan saya walay local interest niya tate gagimira. In palapag day litrato ngaran na Mayor Bona ditan balay na mangaldan aray papalapag turad panamaglay na sararatay tarpaulins, renovation, expansion of Mayor's Office, comfort room and kitchen phase 2. Pati Casillas to pati Casillas ipusto, iwagayway to, ipakabat to publiko. Diman sulalaan na sararatay buwisyo at renovation, expansion na Mayor's Office, comfort room and kitchen phase 2. Nitan. Inihimplo inakindan sa kaya ihimplo. Aking kasi, balang ko siya pa may
mayor ya bibilan da, mayor da Pangasinan, kanda, damo binitlay nga rin to. Siya alay mambitla, na ngaran to niya. Ani, anang nang ko jay, renovation and expansion of mayor's office comfort room and kitchen phase 2. Di ba wala ning pagawadan swimming pool, amo, di tanad munisipyo, ay talaga, dapat si Arinula to ya, Goldmut. Singasamay datin presidente tayon si Elpidio Quirino. May issued si katuya Golden Arinula. Aatas sa lahat ng provincial, city, municipal at barangay officials, gayon din sa mga tanggapan ng DILG sa national, regional at field level na walang sinumang public official ang maglalagay ng pangalan, mukha, logo, slogan, initials, color scheme o anumang simbolo sa project, signage, markers, tarpaulin o alinmang government funded materials. Pero nyay, balbalag yay litrato ng Mayor Bona na Mangaldan. Local Government Unit of Mangaldan completed infrastructure project. Kwanto? Renovation and expansion of Mayor's Office comfort room and kitchen phase 2. Ako, pasyaranti paya. Magmalo ya siguro na tourist attraction. Ditan balay na Mangaldan. Pasya rin tayo. Pila-pila tayo. Yaulatan tanang tayo tay comfort room, tan kusina. Nan Mayor Bona ditan munisipyo balay na Mangaldan, ya ditan kuno umbabatik iraramay ibabayar yun buwis. Congratulations. Headlines. Banner story. Si Mayor Bona. Talaga mo ito Good morning met manayad kinan Mr. James Taylor. Dita balay ng Mangaldan. Si Mr. James Taylor. Igaganggan na Department of Interior and Local Government DILG Secretary Ronvic Remulla adamin niya kabyangan na local government units edinteron bansa ya tampulan dan kalan ya amin iraratay kangarananda litrato da tan arumniran pakakabatan sarayan opisyalis na gobyerno panamaglay na sararatan niya government projects ya pinunduan na gobyerno. Tandaan nyo tan agyutan kwarta agyo iwawagayway iraratan niya watan sulupayutan kangaranan nyo ya singa kayo sambaan niya Diyos, tabalbalag, susinga tanawon tayon utang na loob. At kasiksikanan yun panggawayo na sararatan niya proyekto, pero los binosiran, opisyalis na gobyerno, lautla at dapag na executive. Yawatan, mayamay, hanggang legislative, watan met iraratan, aya kangaranandan ang kakabalag iya tarpaulins, ang kakabalag iya billboard, di ang babangil ya klase na pakulo, di araratay ay dalan at kunwari Christmas greetings, singasaya natan, Valentine's greetings, or nanto ka man lararatay wadtan iran na gawon aktibidades, programa kada balay, aggalatan kanupugan o aglaraya nakaukulan,
ya iwagayway iraratan, ibang bandira iraratan, at panamaglay na sararatay tarpaulins, tan arayay kabyangan na billboard, pylons, and tukaman klase na paraphernalia na advertisement at sararatan niya bitlaran na proyekto ya ayabalot at pinunduan na say gobyerno. Watan supundo kwarta na umbaloy at panamaglay na saratay ibabayar dan buwis. Sikatutan, ipapalapag na Department of Interior and Local Government, jad panamaglay ng Secretary Junvic Remulla. Ata na Memorandum Circular, DILG Memorandum Circular number 2026-006 ya mangigaganggan edamin ya provincial, city, municipal, tan barangay officials. Untan tumot say opisina na DILG, national, regional, tan field level, ya anggapoy syupaman, ya public official. So mangikarga na saratay kangaranan da, litrato da, logo da, slogan, initials, color scheme, huwan to kamanlan simbolo na proyekto, signages, hararatay markers, tarpaulins, huwan to kaman niya government funded materials. Impurek ng Remulla, ya ararayang proyekto na gobyerno at nanlalapo at saratay buwis na umbalay kanyan aya ganayarin na gamit tapyano mampasikat, mampabalingit, susipaman ya public servant para pansariling kapakanan to niya or araratay personal interest or aggrandizement agnayaritan gamitin nyo'y pundo na gobyerno. Di ba? May tanya makakapal ang panlupa. Anggapoy dalay lupa da. Kasi walay dalay lupa da, walay kababaingan da. Anatan, anggapoy kababaingan da. Wadtan ninsin siya. Despite at saratan niya memorandum order. Anggapoy agda italtalag, dakdakal ni rin nanunang ng tayo, ya kawagayway iraditan, ya kalupaan na saray public officials. Prevalent iraratan niya nanunang nyo in every corner, in every nook and corner, nasay nauuluyanda. Nanunang nyo raratan, at ati gagimira, wadtan iraratan. Asyupay mambaklas at satan natanay. Imposible mo at si mambaklas at si mayor. Imposible si mambaklas at si kapitan. Imposible ya si mambaklas at sararatay lupa na saratay opisyal. Wararatan opisyal yawadtan niya kapaskil sulupa da. Pakapalan lang. Asyupay iganggan mo. Siyempre si DILG, si kayo sa Unggalaw. Nung galaw kayo sa atan, karuwan nyo su assistance, su suporta na Philippine National Police, ya mambaklas na walay request ng mayor or si governor o si pamanlatan niya ma-impluensyan na opisyal, ya ipatransfer, parilib si DILG officer na baloy. Untan lata na tati gagimira o kaya si district engineer o si city engineer. Tanan saman, wala akatungtung ko yun tan district engineer.
abayaglayang ganggan at atiga kimira ya talagang bawal aso mangi paskil na sararatay kangaranan dan kaluplupaan na sararatan niya government officials at ame engineer katungtung ko si Kamut Urli no inekal ko tanay di siyak sunakal kwanto agto inekal ang gandang retiro lata na inhinyero. Good morning. Sige pa si Ren. Nang nanganti pa. Tani amay-amay. Amay-amay. So nangyuran akapaskil. Yang kakabalag alupa na sararatan iran opisyalis da gobyerno. Elected officials. Ya ipapalapag dararatay projects da. Kapilaray lupadad sararatan niya government-funded the projects. Antayo walalay agawa untan. Ya issue suspendidura lapud satay ipal na ane isusutayutan ya issue saya na programa tayo. Sa ipapalapag na DILG, government programs are not personal billboards. These are funded by taxpayers and must reflect public service, not political credit grabbing. Atan si ipapalapag ng rebelya, aliwan political credit grabbing, aliwan na pangipasirayo, aliwan pangipasikat, at sararatan niya proyekton pinunduan na gobyerno, pinunduan na umbalay, ya kanepegan labat, ya dapat umpawil, iraratan niya buwis, at panamaglay na sararatan niya proyekto. Aliwan ipawagayway sukangaranan ditan, ya singa araratan at utang na loob ni, nasaray umbalay, ya sikara so napipirwisyo tan kalamor mampupursigi na iirapan niya manhanap buhay tapyan labat walay ibayar tudbuis. Base ada satan niya 2026 General Appropriation Act, ibabawal tulan niya so pangikarga na kangaranan na saratan niya opisyalis na gobyerno. Pati saray litrato da at sararatan niya government-funded projects. Walamat supasakbay ng Secretary Rimulya ya araya at nayarin onarap at suspension tan administrative cases susyo paman ya opisyalis ya manggamit na saratay proyekto na gobyerno para at saratay pansarilin promosyon. Kakibatutan mananawagan at publiko si Rimulya ya ipakabat at ahinsya tan idalum iraratan no walara so nanang nyo ya pansumlang na saratan niya opisyalis na gobyerno ya litrato nyo raratan, video nyo raratan, tan atan at ipawid at the DILG reporting portal. Nitala. Kanyan sikatiran na netizens. Dyan panamaglay na social media. Saragyutan niya litratoon. No akawagayway, iraratan niya kaluplupaan na saratay opisyalis yo at balay yo, probinsya yo, syudad yo, litrato inyutan, video inyutan, i-forward yo at DILG reporting portal. Nang nanganti pa,
no aksyonan mo itan na DILG no talagang kaso andara o suspindi andara at agapangital talot at sarayan na klase ran ganggan at ato gagimira. Aya at inggangan na DILG lapulantid amay-amay kwanto so aneng neng to ya litrato kangaranan na saray politiko at saratay gagawaan niya proyekto at kada lugar dala niya singa saratay kalsada, taytay, building tan arom nira ya pinunduan na sa gobyerno naneng yuraratan ya projects wadtan ira sukalupaan na satay opisyal na balay singa sayay sa kaya ihimplo da paluri katay banner story at ating gagimirat sa in panangnindan ihimplo ya balbalag ya billboard or tarpaulin niya litrato ng Mayor Bona reports kwanto saratay kabyangan na aray completed infrastructure projects, local government list of mangardan completed infrastructure projects, renovation and expansion of Mayor's Office comfort room and kitchen phase 2. This is where your taxes go. Lupa ng Mayor Bona, 1 month sungaranto Mayor Bona reports. 1 month official seal na sa Municipality of Mangaldan. At intiron bansan Pilipinas, ya mayamay so tarpulin niya kawagayway or billboard ditan aya so apili-pilida ta mapaparungtal marandantal maganuganat ya talagang wadan sumalaknaban ya violasyon, diba? Sikat natan subalay yun mangaldan sikat bali tayo manaya tagad tanakmet wadtan iray wadtan iray kingkura papanginaan ko ditan so tubo na mother ko at ati gagimira barangay David at bali na mangaldan wadtan iray kakanayon wadtan iray kabalus-balus ay linaw kanyan i-consider kung bali kumuditan ya ditan nabutan si mother ko ditan tuak intabugis pero after 3 days si mumpatlad pantal ditan akla bimalag yang gad asabiklayan edad so i-consider kung pinablin balay nitay mangaldan. Sikat to'y banner. Story da satan niya memorandum circular na DILG. Nako. Amay-amay ni. So, nanununong tayo. Ya, kakabalag at tarpaulins. Ditan da sararatay, baloy-baloy. Wala may tarpaulin ng dili atay-atayan. Mula sa atay. Dili atay-atayan. Good morning mo at kinan amigan bae. Araratay, greetings. Ararata in the guise of Happy Fiesta, in the guise of aratay Christmas greetings, so anto ka maladtan, still, kaiba raraya. Kasi, gastos,
na umbali itan. Kwarta na umbali iti gagastusan da. Agdamot itang personal at ati gagimira. Tanagganayari iwagayway sulupa kangaranan na sa pamanladtan ya politikon Punsyo Pilaton politiko. Unless walay dalay lupa da raya kasi no walay dalay lupa da ambay ngira. Manggapoy dalay lupa da anggapoy kababaingan da. Sa problema balot walay dalay lupa to pero bagison. Anggapo alaman. Andekat. Ay, nako, dirang ko ni babatikan na sararate buwisyo. Amay marakep, malinis, balibalin, ityasan. Kanto tan tawag to rarata niya agamot na sapigar iraratay kinasaratay mana almusal kanyan na di man ira mangitabugis. Paliri to kasi sa kwarto to kasi aray kwarto to pahingaan to bilbilang do opisina to. Siyempre nakaukulan to mo so mampaynawa, di ba? Panangnang tumo kumo nilaraman so aliwala ba ya comfort room tan kitchen to araramay bedroom tumutan anang nang mo wala rin water bed mo di tampi ano alumak ya pandukul-dukulan tampam na buwabuan. So nanang nyo ni Nerso babatikan na sarate kwarta yun panangi pasikat. Sa balibalin ikargaditan, aliwan samay, this is where your taxes go. This is where your taxes are being wasted. Kanto, sayang. So, sa isang karakapan, balibalin na ikargad Guinness Book World of Record dyan siguro. Sa isang karakapan niya comfort room, magmaliw lang tourist patitan, no wala ni Golden, arinula to. Et bali ng mga dan. Pero speaking of comfort room, gastusan datan, mga 5 million, comfort room lang bangat. Aray project, nun congressman na kuhang kuditan Quinto Distrito, ay mablire comfort room ton ginagawa ditan. Nagkwanta, no, manggawa mo lamot ditan, Segundo Distrito. Kadati walad Quinto Distrito nang gawa na sararatay mamablirang comfort room mo naabot 5 to 7 million. Sa itapat, haratang kasing comfort room da. No maniri ka, mambawas ka, wali bayar mo kasi. Exclusive. At ang kumuning inkargada, expansion of Mayor's Office exclusive comfort room and kitchen phase 2. Banner tan na istorya Filipino star ngayon. Congratulations at kinan Mayor Bona de Vera Paraino ditan at balay na mangaldan. Inibong tulamo sugatas. Dos minutos kasumpalan na alas 6 da kabwasan. Kaiba yun siya so amigo yo your one and only in the morning. Good morning at kinan na paring Noel Lumboy. Kumusta la si Maring Merle? Pampakasil ka. Agkamot kapapasya ka rin paring Noel. No amis mo si Maring Merle.
ang muke-kesawa niya man trabaho, pampainawam, ta balon abri. Deo Valdez, si Jane Magsano Raimundo Dizon, Tristan Gulay, si Merna Cristobal, si Romer Cristobal, happy birthday. Panod Quinto, si Javier RJ, Esteban Arenas Jr., ininjan mula lamot irekabyangan na batch 1976. Pati siyak adisturbo. Romy Maniklang Zabala. Melvin Pilinta, Ditan Tablas Romblon. Oh, malayo yan ha. Tablas Romblon, si Melvin Pilinta. Armando Macob, Antay-Ipalo, original nun late Miriam Defensor Santiago. Kantuman. Ay mabilay nitan, di tinatami-tami to kilalaman. Happy 64th birthday at kinan Bernardo Siraldi Rosario di Tanad Poblacion Wiste. Greetings malalapod kinan Jolens Antipolo. Jamie Torrio. Happy birthday mo at kunod kinan Alice Manawis Gomez. Itanad Labrador, Pangasinan. Si Yong Regidor, Jomar Landingen, si former Barangay Captain Danny Caras, si John Kalimlim, Master Sarlo, Raymond Agustin, Romulo Espinosa, si Nap Perer Amay, Covered Court, Sir Orly, ay waman sungaranan na congressman oy kanto katulanti wa amin lampasen itan ang gano jad basuraan ikargayo lengaran wala may anang nang kuingan ya tarpulin na sa kayo opisyal at sanabay at saramay tarpulin na inatoy ay abalan ko no pati si katoy inatila mong labat atakta ko tagi natila kang tama na ya, walay kaabay ton sa kaya tarpulin niya natoy. Paano to? Iyabay yung mat. Amelita Sindanya, Melba Flores Serna, si Yanyan Valencerena, si Vilma Albino, Tansi Ace Albino, Ramil Velasquez, Gina Calyanta, Ron Tandok, Carlito Bandong, Jerry Lara, Agustin Perez, Gigi Gamboa, Ramon Ontalan, kay kwanto Gimma Pulay Demolition Job at Mangaldan, Lambino versus Bona 2026. Akin sigabay mo ni Bagasirin Ramon Ontalan. Demolition job tay ginawa daay. Tani si katoy ganggan na DILG sa may gaganggan. Natan sa may picture si kato si inkargada ya example. O kamuni gabaytan edintiron bansan Pilipinas at bali na Mangaldan ni sunala da litrato ng Mayor Bona, di ba? Sikat. Kabay mo ni Bagasirin, trabaho lang mo nasari lambinutan.
Opinion mutan, wild imagination, walat sikalatan. Pat muli naong wala si rin la, gagapuan landeran ng nalambino si rin. Si Mayor Bona. At si gabay mong ibagatan, yabitlan na headline news na sa Filipino Star. Mario Pascua, Remedios Karamat, Ernesto Musada, okay? Araya manunaan niya viewers tayo da saya na programan early in the morning, inunak mutla irarayan na Ingrid Tapiano agla na tabunan at agkumutlaratan na pawil o nanengneng na ani da saya live streaming tayo kanyan inunaklara. Sika tumutlabat-latan nayarin na ibalatok mo't isalat ko da saratay lawas anos yun na pandirengel pantatalaran at sayang programa tayon early in the morning pakaasulan na aral aliwan pandiral pakalaan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Kaaruman niran impormasyon na balita wadyan ipakabat malalapot saray manangantabay. Early in the morning. DWIC. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Time. It is now 6:51. Ang oras na ito ay hatid sa iyo ng Eternal Gardens Dagupan. Sa loob ng 5 dekada, ang Eternal Gardens ay naging tahanan ng mga alaala, kanlungan ng pag-ibig at sandigan ng mga panahong pinakamahirap. Tulad ng gintong hindi kumukupa sa paglipas ng panahon, sa Eternal Gardens, ang pagmamahal at alaala ay mananatili kailanpaman. Ito ang aming pangakong hindi nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, ang Eternal Gardens kasama mo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.eternalgardens.ph. Let's start magic, wag mag-panic. Dahil may hulugan, easy and slow and mas pinagaan. Promising fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, dito'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magandang buhay! Nanlapo ang #1 smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok, masakit kasi para may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang nag-take ako sa ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainyo at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. DWIZ. Orly in the morning. Panangipatuloy na programa tayo early in the morning.
Nilirani sayay tatawagan tayon anti-ipal law no wala ra bilbilang ni so nanunang ng yura ditan ya kawagay wa iran tarpaulin billboards tananto ka manira pylon or ka klasiran advertisement ya aya at personal promotions or personal interest aggrandizement na saratan niya public officials, ibabagalantin videoon, litratoon tan i-report at DILG portal for possible actions, disciplinary actions, ya nayarin ipakurang na DILG ipaksab kontra at sararayan airing public officials. Saragto, ya suspendian. Preventive suspension na tatay gagimira na sararatan niya public officials. Siupaman, ya official. At tatay gagimira ya unsumlang at sararatan. If the evidence of guilt is strong, saraya ya officer at na-involve at saratan niya klasin pansumlang naganggan na DILG saragdararaya ya nasuspindi at ating gagimira. Numambilang, walamot iraratam niya masyaduran oppressive. Wala rin gawon dan grave abuse of authority. Wala rin misdemeanors committed by a public officer under color of his office, wrongfully inflict any person, anybody, mansakit at ati gagimira manabuso, saragmat iraraya, ya klasin opisyal, ya ipailan na kaso at ombudsman. Ya singa agawa, ditan at balay na Asinggan, Pangasinan. Walalaya, ya agawa tate gagimira, ya kaso, ya asuspinde, so vice mayor, datin mayor tan naging vice mayor tan say mayor to niya. Ditan ada balay na Asinggan, lapud sayay ipal. Likasula. Ipal at ate gagimira. Kanyan natan, binangun lalamot itan. Na Department of Interior and Local Governments. Ipapalapagdan at saya panamaglay na Memorandum Circular Number 2026-006 directs all local government units and DILG officers or offices to immediately remove the display of names, images, and likenesses of public officials from all government-funded projects, reinforcing transparency or accountability and the proper use of public resources. Noong 2016, then Vice Mayor Carlos Lopez Jr. and Mayor Hedy Chua na Asinggan, si Carazo sinuspindi na office
of the Ombudsman in the late 2017 and early 2018 for IPAL o tatawagan tayon self-promotion activities, especially involving placing their names and photos on a municipal ambulance. Waman so litrato nan Mayor Heidi Chua tan si Vice Mayor Carlos Ropes Jr., former Mayor Mutitan, at ambulance. May ambulansya. Waman so litrato dandwa. Si Councilor Evangeline Durao, so ang ipile na complaint kontra at Sararaya ya wadtan so kangaranan litrato na Sararayan public officials at municipal ambulance. So gabay ito ni baga government property. Nathan, si Councilor Evangeline Durao ang ipile na kaso incite tutan sa DILG memorandum banning officials names or images on public projects. Initdan iraratan yadwaran opisyal Mayor Chua and Vice Mayor Carlos Lopez respectively pinaksaban na 1-year suspension. Natan nagsumpalan na samay pampilmot ira na motion for reconsideration ni reduce itan. Ya abitlan suspension kanyan akapawil ira at opisina da ya kasumpalan na aserve data niya suspension. Anggad ng kandidato lalamat si Mayor Carlos Lopez Jr. akapawilmat as Mayor at Baloy na Asinggan. At sarama na panahon ng si Katoso asuspindi. 1-year suspension ta na. 1-year suspension. Ayalabat ya kaso. IPAL. Self-promotion. Gabayo. Ya si kayuratan nata niya incumbent officials. Particularly Governor, Mayor, Vice Mayor, and Councilors. Provincial Board members. Gabayo. So nasuspinde. Ay manalwar kayo. Nagyugabay so nasuspinde, bagbag yula namin, iraratay, iwawagay wayuratan, akapaskil iran kalupaan nyo, kangaranan nyo, yung mga ipapalapag na sararatay proyekto yo, as well as araya in the same manner sararatay congressman. Yadakdakil iraratan, so nanangnang tayon, ang kakabalag ya billboard, tarpaulin, siyawadtan, sulupa, tan kangaranan, na sararatan ya public officials. Nuwala sa mga ipile na kaso at ombudsman. Antayumutla sa Office of the Ombudsman. Hanggano agmo ibaga sungaran mo at apyano na protektaan ka at naman bilang sararatay repercussions. So, ibiltadad sika. Nantigawan tuta niya public official at sika. Isulat mo labat, litratom, medium, pawit mo, ad ombudsman or detan ad DILG, imbestigaan dararatan. Numan bilang, aksyonan da, nanangnangdan personaliratan, ya singasaya. So, in post da, picture ng Mayor Bona, nagtuniraratan, kaluniran, akawagay wa iran tarpulis ditan, at walay mangipal na kasod si kato, nayari, posible, na suspendiya if the evidence of guilt is strong. Pero nuwadtan, daratan niyang kakabalag at tarpaulin or billboard, the thing speaks for itself.
ya talagan ipal. At ate gagimira, self-promotion. Ya, for your aggrandizement, pero gastos na say umbaloy idan malalapud buwis. Kanyan aya, kumunat na panmarmaran latan. Aya kumon mansirbi ya aral o moral lesson at sikiran public officials. Aya talagan ni kurit at history laya. Ya agawa, ya si Councilor Evangeline Durao na balay na asinggan, so ang ipile na kaso kontra at kinan Mayor Heidi Chua tan si Vice Mayor Carlos Lopez citing at ate gagimira DILG Memorandum Circular banning officials isisibol at saratay official kangaran ang daratan litrato anda at sararatay public projects. So asuspendira 1 year suspension. Imagine mo tanay. Nanpailira na motion for reconsideration reduce iman so suspension. And then nakapan-assumirad office. Then sabihan ni re-election bimatik nan salat ira natan bimatik si Vice Mayor Carlos Lopez Jr. ya Mayor analo. So untala sa gabay ito ni baga seryoso at ate gagimira so DILG tan say ombudsman nilira at satan ya binilay lamot ni-revive lamot itan pasimbalo ya memo circular number 2026-006 kanyan amin iraratay wadtan iran akawagayway iran litrato yo ya pamapasikat yo ya papasirayo yo ditan ekalyula tabaka na ani wale man na video satan man litrato saratan ipawid danatan at DILG portal ganta no palakasan system balot siya no palakasan system bakag damot lang lamang galawon iraratay kaalyado da ed politika. Antayo si maswertid satan si Councilor Dadarina. Anti connection to kanyo lagi. Ya maswertid tan si Councilor Dadarina kasi agda ipipila danto kaman lang klase ran activities. Anto kaman lang klasin programa. Watan iraratay lupa na mayor, vice mayor, tan sararamay councilors labat siya kaalyado to except Councilor Dadarina. No. Walay mang picture at satan, walay mang video satan, sanira mangi-report at DILG at aksyon ng daratan, no nasuspendira namin, paano tutanay, di si Councilor Dadarina labat sunakira. Okay. Aton na wala mo talaga wala mo manaya pagkaabigan tutan Councilor Dada amay agkamakapila aduntan ira ya ipal. Good morning at kinan Joey Gaho, Ima Alipio, si Madam Rich Baruso. Asay kwanto marakuptan mabilay nira walalay tarpulinda advance kwanto. Luga ba ito walalay tarpulinda mabilay nira. How much more no ang gapulara. Di bas ang kakabalag lalamo niya tarpulin niraratan. Ngayari kan mansutil Madam Rich Paruso. Mabilay nira, walalay tarpulinda. Good morning, Matt. Ada kinan Ben Bidal. Ano siya paya kasi si Ben Bidal?
may listener tayo Bidal. Pantatabo na mula raratan. Bidal, dal. Good morning, Buds Bidal. Si Bun Bidal, tan si Ban Bidal. Hey, happy birthday. And kinan Tita Corazon Quisada, tan si classmate Josie Gorosby. I-advance dali greetings. Malapod University of Pangasinan, batch 1976. Hey, makuli-kuli. Si Nora Yap, si Dina Sabala, tan si Merly Cloris Nicolas. Ya manlilibur-libur at kada barangay atan at anapon irarayay kabyangan na sa batch 1976 tapian makaatindira the 50th golden anniversary na abitlan batch. Pangidaulo na Engineer Glenn Ortiga. Siyempre, wata nila di Dr. Mela De Vera Carino, si Engineer Gomez, Doktora Casanova, may family name na nasawa ng Doktora Casanova. Amin naratan, yakabyangan na University of Pangasinan batch 1976. Walang tilay 15 na minutos, kasumpalan na alas 7 kabuasan. Paningipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Kaiba yun siya. So amigo yo, you're one and only. Sa kabusol na saray trolls. Kabusol na sarate balasubas. Matatakawid gobyerno tanjad sa syudad. Inarubalot na saray nalalamos tan mananisya ed katuan. Early in the morning. O dyan ni Karuman niya pakabat, malalapod saray manangantabay. Early in the morning. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Magandang buhay! Si Julita Kilantang, 35 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang narasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa ikarma.
Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. DWIZ. Orly in the morning. Orly in the morning. ...22 minutos kasampalan na alas 7 ada kabuwasan panang ipatuloy ni na programa tayo na Early in the Morning kay bay ni siya so amigo yo your one and Orly. Good morning at kinan amigo Jojo RP ken another reaction mat nan Lawrence. Aray mayor siya ag non-administer na kasal pero si karay nampirma dakel itan kwanto. Oh yes. Agawa mutlatan. Ditan at baloy na pusurubyo. Ya watan perpetual disqualification pero analo amo eh. Analo si Mayor Chan
satan niya kaso. Pero abayag, balot at ato'y gagimira ya asuspinditan. Abayag ya panaon. Disqualified pang kukumon. Perpetual disqualification. Aga na yarin umbutos, agmat na yarin butusan. At si katupanimot so kabagabaydan mayor ditan baloy na pusurubyo. Aman so kaso ya in pilot si kato ya pinirmaan tutan so sakay marriage contract ya alawan si kato so non-officiate na satay marriage. Okay, alawan si kato. Kanyan diman. Atan maslak si katutan so practice siya nagagawa. Ninsaman, inukal dalatan Inukal dalatan, ya pakapanyari na mayor, yaman officiate na say marriage. Ta amayamay lante so loopholes tutan, amayamay so agawalan kaso at satan. Ditan at bali nalinggayan. Ingkasal na mayor. Agtanta, may other party, wala mo't manaya. So, sakinin ingkasal to. So, atan niya, kinira, magmalo ya void ab initio iraratan. Kasi ang gapo, so legal capacity, nasamay, inappoint, na say mayor, ya man officiate na say marriage. Sinsaman, di tanod bali na sampabyan, untantan. Yala gagaw-gawa. Amay secretary, secretary to the mayor, o secretary na sangguniang bayan ni Ingan, si Babakida. Natandaan ko nitan, ingkulong tuak ni, nanandilad bilay, amigo Timothy si Manong Bert Barlaan. Si kato dati, so walay kasal, at ikinit si kato ng late Mayor Jog Magliba. Anan na, minatikos ko man at komentaryo tayo, inyan tamot at kulom to, ya say kwanto, ya atan niya power ko at indelegate na say Mayor Jack kwanto. I-justify to, may gagawin to na pan-officiate na marriage sa tatay gagimira. Pero, aliwaman. Tanwale, sakit, sararami party titan at man reklamo, wala nan reklamo, void, swabitla, ya marriage, voidable man, na tatay gagimira. Kasi ang gapoy legal capacity na satay, tuon man officiate na bitla. Katan, agla nayaritan, ay i-delegate, at sararatay, administrator, aganayarin i-delegate sa haratay sekretary unto kamaladtan si ka mismo ya mayor. Ay kung may reaksyon ng Lawrence dakil itan niya nagagawan violations ya aga nasisita. Tanggap po kasi manrereklamo wala labat so talagan kaso ya agawatan di talabat at bali na pusurubyo nan walay nan reklamo kontra at kinan Mayor Archan nilira at satan. Kanyan, disqualify as mayor nakal. Bayag. Ya agnayarin tagam. Ya mayor at ate gagimira. Ganayarin umpawil man hold na public office. Amay-amay apurpit iran benefits to. Pero sa balita tayo balot, singa analumot. Satan niya kaso nin inya pila to pero piga-pigay taon la balat piga-pigay taon la say kintulabat itan kamaungan to agmut ira na sasalatan itan bali na po surubyo from Mayor Archan Mayor say asawa to anak to susublayan dalata mahirap dan taloon itan bali na po surubyo kanyan araramay kalaban to politika tapyano atan at ate gagimira at talo andara inggaw andare kaso pero
Agmet adamay si asawa. Agmet adamay si anak. Tim magamira, kasalat dad si ama. Analo nin siya. Agto agamuran, imay tuon, gabay tumot, sumanaspire, yaman mayor ditan, eda, o man sirbiya, mayor ditan, balit, na pusurubyo, agtula agamuran tan, anggad saray ang kaplusan. O baka agtula, aganta balit, o anggad kapigantan. Sa ikwanda, betrayal o public trust, siren. Basta aman, no, ang kapoy legal capacity to, man-officiate na marriage at avoidable iraratan. Other issues tamut na, ya in pasabihin na Lawrence, taagawa mutlata na tatay gagimira. Balot, aya at agmet kinit sa may ipal. Sana na imut may ipal. Marites sa bala silang ditan eda Canada. Si kayumat so dapat manalwar ditan. Lapod butil na panahon. Tangkakapal na sa isno. Renato Jovellanos. Say kwanto may apok karuman na nakatungtung ko at say kwanto Tilapot ko si kato no lakad da simbaan kung ko. Dapat ang muna sumimisa kang ko si kato sa rasunto. Walay ken agawa kasin suspended sa church service. Lapulantid makapal so yelo tan sobran ang betul kwan. Uman so nagagawad tan bali na ato ditan bansan na Canada. So mas ang betul di man kulaan ng Marites sa bala silang. Tanami ka na kang ko di man Manitoba. Tanditan at Winnipeg. Tandiman at Saskatoon. Aray kulaan na saray anak ko. Ang saray apok. So, manalwal ka na, Marites sa silang. Ditan at satay butil na panahon. Andi bali dya, tasay butil dya, ikakalot mi. Mananam dya. So butil, malapod tan at bunuan. Renato Jovellanos, Jema Busto, Kagawad Merna Esteves, serbisyong mabilis. Napoleon nating lahat, Napoleon ko. Maxi Soles, Rosalina Aquino, Oscar Dolormente, Naria Shapno, Sinora Llamas. Ito po ito, no, gaano kadelikado ya ibabagadan Nipah virus. Mas delikado ya kuno sa COVID-19. Basta sa importante, protektan nyo lang sarili yo. Atay Nipah virus. Mas sakit ni may Nipah takba. Ito po na Nora Llamas sa ikwanto tungkol at senior at barangay. Akin walay bayaran. Tapian makaanib ka at makaawat ka na senior pensyon. Di wala ramay akin contribution nyo babayaran nyo mo ditan at senior citizen. Kwanta no pigaraman dati-rati kasi 120 at 120 ba yun? Loob na sakit taon o more than that dati. Kapayano atan at para sikimot lamang iraratan just in case walay man sakit, walay natoy, walay tukamanladtan niya pangalan damot niya pundon tulong. Aside at sararatay babagayon pensyon. Pero atay unanib ka at satan niya organisasyon basta sabim la, so edad mo sa isinta, automatic senior citizen ka la. Mampasalista ka lang senior citizens office.
Nagdakatan awatan ada Barangay Senior Citizens Association nyo. Mampasalista ka la. Automatic tan. Upon reaching 60 years old, you are already senior citizen. Makalakay ay din balbalag sa benepisyo ng saratan. Panangan, restaurant, alakad restaurant, walay discount. Ulakad sararatay parmasya, butika, drugstore, walay discount. Iba Mendoza, dita nagkaranglaan. Si amigo Gary Dalisay, si Juanan Armando Macob, basta sa importante, nariringal mi kayo at programa yo. Hanggang talante, no, totally out la, Nang tayo, hanggang, subukong ko hanggang February 15. Ni si Benitez Slim, pero pa siguro, wala ni Ray Arom Yagawan Timot, yan rin na, akin na, numamblagak kaganayari. No man podcasak kaganayari si rin. Dakil avenue, dakil iran platform of communication. Platform siya niya rin na ala tayo makapakommunikita at kasiksikanan nyo. Sa ikwanan na presi lumibaw, maungtan so ipal kwanto tapiano makalmura kuno manggagaway tarpulin. Pero bawal balat. Donya Milani Siricon. Pa-shout out daw kay Maestro Ali na nakikinig dyan sa Sampabian. Bakit hindi ka ba lumaot, Maestro? Wala nang buhay-buhay si Buboy Kukya? Leo Rosario and Brian Tal Placido. Mga tropang 35, si Lina Gatchalian, Silya Baruzo, Marilu Vidal Tinte. Talaga mani-enjoy si Marilu with my friend Moniz Sabala. Elisa Ereer. And siyempre, Donya Milani Siricon. Si Marshall sa kwanto, Councilor Dada for Mayor 2028 kwanto. Ang po imposible sa atan. Si Nilda, good morning, always watching and listening kanto. Sumba Adik ng Bulusan. Cristina Ocampo, Ariel Tamayo, si Inyong Cardoso, tan si Buyet Makanlalay, Ray Martin Espinosa di Tanad Makati, Dio Valdez, si Len Coronel, si George Yambao, bawat segundo may Armando, si Niknok Tolentino at kay Amang Erning Mejia, Edgardo Makashib, Glory Maramba, Remedios Mendoza, Nardo Tibay, si Nilda Peralta from Mangin, Servando Palma, Flor Calpo, and Cesar Patani. Madam Lani Bautista Paragas ditan ed baloy na Malasiki. Hey, nalili kasula su Asinso Malasiki ed pangidaulo ng Mayor Soriano.
Lautla da saratay aapiger da satay Municipal Health Center yudan. Kapiano kila unarawi umbatik ni Region 1 Medical Center itan San Carlos City Provincial Hospital or Pangasinan Provincial Hospital itan San Carlos City. Gagawin niya pulaing pati saratay advanced equipment, medical equipment at nunayari mangikarga ditan Municipal Health Center na balay na Malasiki. Latila da balita da nasyonal. Kasumpalan ni napakabat malalapod saray manangan tabay. Orly in the morning. DWIC. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Si Romeo Castro, nakatira sa Manat, Bimali, Pagkasinan. Ang edad ko po, 57, tricycle driver lang ang hanap buhay ko. Noong napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung one direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako, kaya tumigil na akong pagkatricycle. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng Ikarma, lagi yung 100 na lang po. Kasi nung uminom ako ng Ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka yung mga ganun mga nararamdaman ko, nawala lahat. Gaya lang, parang naghihina, yun, nung nag-inom ako ng Ikarma, yun, marami pagbabago sa buhay ko, saka yung sa sarili kong kalusugan. Sa ngayon, hindi na ako nanghihina, bumabalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng Ikarma. Pupoy, ako sa labas sa Ikarma, mga kasama ko dyan, subukan natin ang Ikarma, gamutin natin sa sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang Ikarma para masubukan ang benepisyo dito. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkaandang buhay!
Nanlapo at #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Orly in the morning. ...46 minutos, kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Good morning. Kinang kapitan Salayog ditan Barangay Kalmay. Kagawad Buji Espinosa. Kagawad Oliver Robosa. Anto nagagawa ditan barangay yo. Aning nangyari? Aning nangyari? Maniinuman nira at walay pinaltugdat at igagimira nitan. Anto tanay. Si paman suspect, si pa may victim. I-chat ko si Kagawad Buji, tapiano na alak iraratay full details tutan. Maniinuman, gabay ito iba kasi rin. Ligan niya si karap maniinuman, wala akasukbit na paltog o wala ni nampainitan ang alay paltog. Wala malaya armas nitan. Natupot tilalamutan, lumambilang kasi atan at loose firearms or licensed firearms siraratan. Katutay irap, ani inuman, manlilikot kayo, mansasayaan, at biglan na gawa ratay untaniran na gulo. Ang i-post mat at Facebook account niya na Belen Bowley. Sa iya Panginoon ng amigo JC Migalion.
Ya gaila unuuran na yelo ditan da Florida. Amin ya kalibur-libur datan da Florida da ice o yelo atate gagimira kanyan ng butala maong diman da Amerika. Likewise da si ditan da Canada ta nanchatmet si Marites Sabala silang nga ingkwanton sobra so betul. Nyamat sakay balot siya abogado kuy questionan mat na dating DOJ Secretary Tanaw Ombudsman Boying Rimulya. May problema tayo sa last decision ng Supreme Court on BP Sara Duterte impeachment. I don't totally agree with that. Parang nawalan yung rule-making power ng House at ang supalapag ng Tito Soto kanto kailangan la charter change at ang balikas ng Ombudsman Rimulya. Makapalok si Senador Tito Soto. Irirekomendala daya magmalulan Associate Justice Nabar Comedy Barbalot. Supreme Court la. Guy questionan to atate gagimina. Okay. Abara, may pangarap tumot Ma'am Presidente, di ba? No na-impeach si Vice President Sara, si Katuson Sublaya Vice President. Na-impeach man si Presidente Marcos, di si Katula Sublaya Presidente. Atan su reaksyon na marakel ada saray kabiyangan ng netizen. Jabalot ada kipapasan na abig laman na Presidente Bongbong Marcos kwanto wala akong seryosong sakit. Kasumpalan, kapukunoy seryosong sakit to niya, kasumpalan niya nawalan niya na diverticulitis nan apalabas ya simba. Ipapalapag na Presidente ya marakop sa assessment na saray doktor to niya at condition na say abig laman to niya tan makaka-recover lara o makaka-recover laya. Impalapag ni ng Presidente ya bimiskag laya kasumpalan niya si kato at imabang lapulantid sabaw labat kwanto so inter ya kanon to niya na pigaran agaw. Nagre-recover pa rin ako pero maganda na ang assessment ng mga doktor. Nothing serious. Kailangan nang magpalakas ulit kuha ng Presidente Bongbong Marcos. Mampabiskag ni kuno. Tasay kakanan tulabat sabaw. Anli sabaw. Ay paborito ni Edwin Inong itan. Aratay anli sabaw. Mamangakan di man at arapan na abong to, di man at guto lugaw, guto bulalo na nakap Benedict Kayabyab, ay talagang anli sabaw si Edwin Inong. Edwin Bongbong Inong. Talaga mo to Nanji talabat kuno'y Presidente, kanyan imubong niya. Napapansin na publiko tan netizen yad saray video interview ya impaway nan apalabas iran na simba.
Natandaan ya impalapag ng presidente na napalabas ya simba ya awalan niya na diverticulitis kanyan na palipas na batlaya na sanlabi at the St. Luke's Medical Center tan inobserbaan na saray doktor. Impalapag mo ng Palace Press Officer Attorney Claire Castro ya samputo na katungtong si Presidente Marcos ang agaw na Biyernes tan ang itorya na direktiba o ganggan ada si katunya. Wanto nun agaw na Biyernes nantungtong kami, amay-amay, so impalapag tutsyak, yagawaan ko, kanyan untalabat, man luluruyan kami ni kuanan Secretary Castro nan si kato so na interview. Binanggit man ng Castro, agtayo ko no mapaga presidente o mapaga su presidente saray ni samparang kason impeachment complaint laban sa katunya ag Kamara di Representante panyanyulatan nalutulatan kin anti siya unsabitan Kongreso nalmay latan na kaso kalyado to namin. No kalyado to namin, dipinsan datan, sakuban datan at atay gagimira natan. Si Vice President Sara, kalaban da, control na Speaker Romualdez Siraya kabiyangan na kongresistan, tayo mutla, dakil so palabo, inpailanday kaso, si Vice President Sara, basura mo na kurtitan, questionan lamot, so desisyon na Korte Suprema. Noon na-interview si Secretary Claire Castro na saray managpalapag. Sakay at samay managpalapag sa ang ibaga, mayroon po akong nakausap na doktor sa St. Luke's na sinasabing mabigat daw itong sakit na ito ng Presidente Juan. Tinupot to si Secretary Claire Castro. Ang sabi naman ng Presidente ay malakas siya. Kwanto mo? So, iba to. Say kwanto lang mo may magpalapag. Hindi naman siya doktor. Kwanto. Say kwan ang Claire Castro lamot. Siya naman ang may katawan. Siya nakakaramdam ng kanyang sakit. Kwanto. Dapat na talaga ang may doktor to sumansalita. Full disclosure na sa tay health situation ng Apo Presidente Bongbong Marcos. Tanuatan at inopiraan data na tatay gagimira, no opiraan da. Siyempre, sa ikwanan na Attorney Rowena Guanzon, no say Presidente at inopiraan at si Milong Undersedative kiniratan, aya kwanto at he is incapacitated. Kailangan say unakto Presidente si Vice President Sara Aliwan Sara ratay secretary to niya o dino alter ego to niya kanyan nakaukulan i-disclose da kwan no anton talaga so sitwasyon kipapasen na abig laman ng Apo Presidente Bongbong Marcos i-video da ipanangnang da i-zoom da nantoy itsura to kasi karapatan na umbaloy nakabatan so kipapasen na abig laman. The public has the right to know kuanan na Attorney Guanzon. Jatila sa samputan so sa kilalamat ya edisyon na programa tayo early in the morning Pebrero 2 agaw na Lunes. Nansalat tila na sa kilamot sa piligo na kalendaryo at sa taon 2026. Kantabay ko technical side si Richard Ulanday tan si Ka Edwin Bongbong Inong. Itilak milalang ula subalag mimpi sa salamat. Balang sinansakay
ya pinablin na dumaringal. Salamat at saratay suportayo. Salamat at saratay pantitiwalayo. Salamat at sararatay prayers yo. Okay, may ni manayay wadyan mangiter na greetings, ha? Miriam Bulatao, Rodolfo Fernandez, Van Boyads, kwanto kinan Reverend Father Jomar Claveria, si Jing Apisyal, si Helen Dasig de la Cruz, Boots Verona, sa ikwanto akin ang gadnata nagdani ginawa may arap na malinggas, makapabaing at saray bisita, abayaglayan ang banget. Mario Ico, kalaranan nyo la sa programa na Karambola. Diyos ti agngina po, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. DWIC.